Number 9. Number 9, kumira. Good! Basket yan! 47-45 na ang score. Mamadali. Mamadali. Tumira. Basket yan! Good! Yes. Second. 26-16. Number 15. Oy, pasok. Yes, good. Lia. 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 Last 2 minutes. Last 2 minutes. Good. Murad, ang bilis bumawa ni Murad. Uy! 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 Last 6 minutes, still! Murad! Tumira kita 3. Kapos! Rebound ni number 12, number 27, number 27, pumasok! Easy basket! Ito na. Number 10, tumira. No good. Rebound Murad. Murad. Tumira. Wala pa rin. Number 9, pinili number 10. Ito, walang number. Zero na lang. Wala ka, boss. Kanina ulit. Murad. Murad. Pinigil ko number 27. Number 27 ang basket. Murad ko papasahan. Spray ni number 9. Number 9, dumidila pa, number 9. Oh, nagpaputi pa! Basket niya kay number 9! Saka lagi tumira na doon, binlaan ng bata. Ito na si number 9. Number 9, kanya ulit. Basket yan! Liam. Liam, for the floater, no good. Rebound ni Ethan. Ethan, easy basket. Ayun, stop. Kung pa, sabi ni boss, kaya malamba ko. Ethan, tumira ng 3. Bang! Yan na si Sakuragi. Sakuragi, ito ka na. Ito na, kalaban mo lang nila na. Liam. Agila. Agila to Liam. Liam to Ethan. Ethan. Pinabak si ito, tumira ng 3. Ethan! Wala! Rebound ni Agila. Agila. Wala! Ethan ulit. Basket for Ethan. Time remaining. Pangin! Ethan naman pangin ng bola. Ethan close to post. Ethan, pinasa kay Liam. Liam, no good. Liam ulit. Basket for Liam. Is remaining sa aking final quarter. Agila, pinasa kay Liam. Liam, for number 2.